anagarot, puksa manen babading. Umay kamin, sumipit kamin, sa dakay itayab. Kasi alam ni champion ita. We are si Bea. One si Bea. At simula ngayon, ako na ang kikilalanin nyo. Kera! Keratin! Eso! Kinabayag yung agaw-ngaw dituyen awanin nagtapok ti ko kung kita nyo ani? Atake! Umuna iti amin from the back to back to back to back to back to back to back. Ano, makauma. College of Engineering, King. Eso! Home of the champions, when home of the aged. Ay, atake! Gusto nga ka na champion at nagarod give back to our elders. Di atake tayo! Ngem ita, haanen, ustuna ta champion ta home shelters yun. Di ka di back to zero ta straight yun. Aray ko awan ta apoy yun. CTE, in fairness, BFF, awan, hangkay na rin gore ta INSF tataang Unigames. Apo, nung tumot lang kasla yelo nga lemon, sabangan na lungsod, tapulay yung gusto na kumatakilarang yun! Ay, apo! CIT, Daayoti si it, iti MMSU. Kas, malakas, kasla kay laos usto. Nung tumod lang, dakay ka sa sapaan nga nag-intram, so dakay tumod lang ka sa paan nga maakas, apo. Kap SD. Awan makunak, agkapsod, digita animales, ay, este animals you. Di ka di, ang paguni kay latakan CVM, ano kailangan nyo ti ano? Kasat. Ada nga tagasat yung nga itang atawin. Mayat ko mga may isil kay latatакуримаwen ta, ano yung dandan yung kinalang siyo dito. So, CCIS, apo first day yung pelang tasbiya, kat nagadumit, tiwarang yun. Apo! Alagarod, shout out kay dita borders mita si Bea. Anagarod, kamusta staycation nyo, mayat met lang? So, lastly, USC. Hello po. Agan-anos kayo kanyami. Agad anagarod. Thank you so much. I'd like to encourage everyone to embody oneness, wholeness from one si Bea. Let's be one MMSU, one stallion, and one MMSU to succeed. Agyaman.